السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقي لشرح الأنشطة المراد إنجازها خلال هذا الدرس. إذا bonsoir. Maintenant, on va corriger notre activité concernant la sortie géologique. Le premier exercice a été de trouver la distance réelle entre deux points sur le terrain. Précédemment, on a parlé de l'échelle, de la distance réduite, la distance réelle. On a déterminé qu'est-ce que ça veut dire l'échelle. Alors, on va essayer de faire un exercice d'application pour connaître comment on va résoudre ce problème. Par exemple, si on a une distance qui est réduite entre deux points A et B, et on a une échelle de 1 sur 50 000, comment on va calculer la distance réelle? Tout simplement, on va utiliser la règle de 3. Ça veut dire qu'on a 1 cm sur 4 sur carte, 1 cm de l'échelle sur carte, est équivalent à 50 000 cm sur terrain. Et on a 10 cm sur la carte entre les deux points A et B, est équivalente à grand D, la distance réelle sur le terrain. Et par la suite, on va trouver que D égale à 10 fois 50 000 sur 1, ce qui va donner 50 000 cm, et on va la changer en kilomètres, et ça donne 0,5 km. On arrête. المسافة بين نقطتين A و B على الخريطة مثلا تساوي 10 سنتيمترات، وسلم هذه الخريطة يساوي 1 على 50,000. مطلوب منا حساب المسافة الحقيقية ما بين هاتين النقطتين. كيف سنقوم بذلك؟ سنضع عملية العلاقة الثلاثية، يعني نستعمل تطبيق العلاقة الثلاثية الذي يقول لكل 1 سنتيمتر على الخريطة يقابله 50,000 سنتيمتر على الميدان، وبالتالي فإن 10 سنتيمتر ما بين النقطتين A و B على الخريطة يقابله grand D، يعني مسافة حقيقية مجهولة، وبالتالي سنجد أن D يساوي 10 50,000 على 1، مما سيعطي 500,000 سنتيمتر، وبتحويلها إلى الكيلومتر فإن المسافة الحقيقية بين A و B هي 0.5. التمرين الثاني، l'exercice 2. On a donné la distance entre deux points C et D sur le terrain est 2 km. C'est une distance réelle. Et sur la carte qui est réduite égale à 10 cm. Et nous a demandé de déterminer l'échelle de cette carte topographique. La réponse est comme la suite. On va utiliser aussi la règle de 3. On a 10 cm entre C et D, équivalente à 2 km entre C et D dans le terrain, ce qui va donner en centimètres 200 000 cm. Et 1 cm qu'on donne précédemment, qu'on connaît, 1 cm sur une échelle est équivalent à X. On va déterminer ce X. Donc, on va utiliser la relation de rapport d'équivalence تناسبية، علاقة تناسبية. ماذا تقول العلاقة التناسبية؟ أن E égale 1 sur X، ce qui est égal à 10 sur 200 000. كاين واحد العلاقة ديال التناسب كتقول 1 على X يساوي 10 على 200,000، وبالتالي E égale à 10 sur 200 000, ce qui va donner 1 sur 20, 20. سهل. التمرين الثالث، l'exercice 3. L'exercice 3 nous vous donne quelques notions des éléments d'une carte topographique. Par exemple, la représentation d'un relief. La représentation d'un relief se fait sur une surface plane.
يعني تمثيل تضاريس تتم على سطح مستوي. Et on va par la suite projeter ces lignes qui sont circulaires de même altitude sur une surface plane, ce qui va donner des courbes de niveau à partir du niveau de la mer jusqu'à la hauteur qui est 150 mètres. Ça veut dire qu'on va donner 0 mètres, 50 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres. Alors, le 0 mètre et le 50, le 100, le 150, ce sont des altitudes, des hauteurs, des courbes de niveau, des hauteurs des reliefs. ارتفاعات تضاريس. إذا كاين مستوى سطح البحر هو 0 متر، ثم كاين 50 متر، ثم 100 متر، ثم 150 متر. إذا بالتالي فهي ارتفاعات لتضاريس معينة، وتنسميو هاد الارتفاعات نقط الارتفاع. ما كنقولوش ارتفاعات، تنسميو نقط الارتفاع en français les points cotés. Alors les points cotés sont des chiffres أرقام qui portent des chiffres qui multiplient le nombre 5. يعني ديسيمال غادي أعداد عشرية من مضاعفات العدد ماشي أعداد عشرية، أعداد من مضاعفات العدد 5. ديسيمال ما نقولش عشرية، عشرية يعني راه كتكون بالفاصلة، هنا لا، أعداد من مضاعفات العدد 5، 50، 100، 150 كلها من مضاعفات 5، وبالتالي كتسمى لي بوان كوتي ولا نقاط الارتفاع. Les lignes qui sont fermées, ça représente les courbes de niveau. يعني منحنيات المستوى. منحنيات المستوى تحمل نقاط الارتفاع محددة، كل خط كاين نفس نقط الارتفاع واخا ندورو. إذا la première question nous dit indiquer la signification des points qui portent des chiffres précis. La réponse était les points qui portent des chiffres sont les points cotés. Qu'appelle-t-on les courbes fermées qui portent les chiffres? Ces courbes aussi s'appellent les courbes de niveau. Comment on va définir l'équidistance? L'équidistance ou l'écartement, c'est l'espace. Al-Fariq, l'espace séparant deux courbes de niveau successifs. الفارق الذي يفصل بين منحنيين متتاليين الذي يفصل بين منحنيين متتاليين، وبالتالي الفاصل أو الفارق الذي يفصل بين منحنيين متتاليين في هذا l'exercice هو 50 mètres. Comment on va faire? On va prendre 100 mètres et on va la soustraire de 50. 150 de 100 et ça nous donne 50 mètres. عملية سهلة بسيطة، وبالتالي أنتم جاوبتوا على التمرين ديالكم بسهولة.